मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे रोका है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फमन यईश मिन बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, कि जो शख्स मेरे बाद जिंदा रहेगा वो मेरी शरीयत लोगों में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखेगा। फ़अलैकुम बिसुन्नती, तो ऐसे हाल में तो तुम मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लेना, वो सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीकीन, और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थाम लेना। वअज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, और अपने दांतों से उसे कसकर पकड़ लेना। वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और याद रखना कि तुम दीन में नई नई चीजों से दूर रहना। फ़इन्ना कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार, क्योंकि दीन में हर नई चीज बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख तक ले जाने वाली है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हर नेक काम से आगाह कर दिया। एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि मा बअसल्लाहु बिन नबिय्यिन इल्ला कान हक़्क़न अलैहि अन यदुल्ला उम्मतहु मिन कुल्लि खैरिन मा यअलमुहु व युहज़्ज़िरुहुम मिन कुल्लि शर्रिन मा यअलमुहु, कि अल्लाह ताला ने जिस पैगंबर को भी इस दुनिया में भेजा है तो अल्लाह ताला की तरफ से उस पैगंबर पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी उम्मत को हर नेकी का काम बताएं और हर बुराई से डराएं। अगर हम आज ये समझते हैं कि भाई ये ईद मिलादुन नबी मनाना भी एक नेक काम था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नहीं किया, चलो हम करते हैं, या 10वां करना भी ये भी एक नेक काम था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो चलो हम भी करते हैं, 20वां करना भी, 40वां करना भी, रजब के कुंडे भी, और ये इस तरह के जितने भी खुराफात जो हम लोगों ने शुरू कर रखे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर कोई शख्स इसे सवाब की नीयत से करता है तो गोया कि वो ये समझता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तमाम नेक बातों का पता नहीं था, आज मुझे पता। इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स बिदअत ईजाद करता है वो खामोश तौर पर यह दावा करता है कि पैगंबर वही नहीं है जो कि आज से 1400 साल पहले आए हैं, बल्कि मैं भी एक छोटा मोटा पैगंबर हूं और मेरी बातें भी दीन और शरीयत। इसीलिए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन वक़्क़र साहिब बिदअतिन फ़क़द आना अला हदमिल इस्लाम, जो किसी बिदअती की ताज़ीम करता है तो वो इस्लाम को गिराने में मदद करता है। और बल्कि एक मरतबा हजरत इमाम यूनुस इब्न उबैद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को देखा कि वो एक बिदअती के पास बैठा हुआ था, बुलाकर कहा कि बेटे ये किसके साथ बैठे हो? कहा वो अंकल बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते। कहा मेरे बच्चे, अल्लाह की कसम मैं तुझे किसी रंडी के खोटे से निकलता हुआ देख लेता तो मुझे इस कदर अफसोस नहीं होता जितना कि इस बिदअती के साथ बैठे हुए तुझे देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। वो कोठे वाली जो बदकिरदार औरत है वो तेरी जवानी को खराब कर देगी और ये शख्स तेरी दुनिया आखिरत दोनों को भी तबाह बर्बाद कर देगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे लिए जरूरी है कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब के जितने भी तरीके हैं वो बता दिए हैं। और अल्लाह ताला कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की वो फरमाया करते थे, मा लम यकुन यौम इज़न दीनन फला यकुन यौम दीना, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दीन का हिस्सा नहीं था वो आज भी दीन का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर उस वक्त ईद मिलादुन नबी नहीं थी दीन में तो आज भी वो दीन का हिस्सा नहीं हो सकता। और जो लोग इसे हिस्सा बनाने की कोशिश में हैं, मेरे मोहतरम दोस्तों, वो बिदअती हैं और बिदअत को ईजाद करने की कोशिश। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको और तमाम मुसलमानों को अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आपकी इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए, आपकी इताअत करने की तौफीक अता फरमाए, आपके दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमाए, आपकी शफाअत कुबरा मुझको और आपको और हम तमाम के वालिदैन को और हम तमाम के आल औलाद को अल्लाह ताला नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस आला इल्लीन में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त हमें नसीब फरमाए। आमीन। वाक़ुदाना जी बिदअत सय्यिआ बिदअत हसना जी जी ये कहते हैं। जी जी ये कहाँ तक सही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही। तो ये जो बिदअत की तकसीम है, बिदअत हसना बिदअत सय्यिआ, ये खुद एक बिदअत है और इस तरह की कोई क्या है ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही साबित नहीं है। और कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
بھائی نے ہمارے ناظم بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھئی یہ بدعت حسنہ ہے. تو بدعت حسنہ بدعت سیئہ کی جو تقسیم ہے یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. تو پھر حسنہ اور سیئہ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا. اور اس کے لیے ایک مثال یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح نہیں پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں پڑھی گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے میں سے شروع کی گئی. میرے محترم دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھا تھا, اور یہ بات احادیث سے ثابت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس خدشے کی بنا پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دے, تو اللہ رب العالمین نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو وہ پھر وہ خدشہ ختم ہو گیا کہ اب دین شریعت تو اللہ تعالیٰ فرض نہیں کرتا, جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ دین وہیں کو مکمل ہو گیا. تو پھر جب اس کا خدشہ چلا گیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے کو پھر سے شروع کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے طور پر یہ شروع نہیں کیا تھا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا تھا اپنی زندگی میں, اور یہ خدشے کی بنا پر اسے چھوڑ دیا تھا. تو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے کو دوبارہ رائج کیا. انہوں نے اپنے طور پر کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا. اور اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں تھا, بلکہ لوگوں نے یاد کیا ہوا تھا اور اسے حفظ کیا ہوا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع نہیں ہو سکا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی, جنگ یمامہ. اس میں تقریباً 100 سے زیادہ حفاظ کرام جو صحابہ کرام تھے وہ شہید ہو. تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ کہا کہ بھئی اگر اس طرح حفاظ شہید ہو گئے تو پھر قرآن مجید ضائع ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو, حضرت زید بن ثابت کو اور حضرت ابی نے کہا وغیرہ کو حکم دیا کہ وہ قرآن مجید کو جمع کریں. تو اب یہ کہ اس طرح کا جو جمع کرنا ہے, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت حسنہ ہے, لیکن یہ بدعت نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید ترتیب پا چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے قرآن مجید کو اسی ترتیب سے پڑھتے تھے جس ترتیب سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. تو اسی ترتیب سے جمع کیا تھا. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ اس طرح کی دلیلیں دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت حسنہ ہے, یہ بدعت سیئہ ہے. تو حالانکہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے, اور اس میں حسنہ اور سیئہ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اور کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. شکریہ, جزاکم اللہ خیر. ہمارے افتخار بھائی نے آپ لوگوں کے لیے کچھ ناشتے کا بندوبست کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے.